السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج میں آپ کو جو ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ پروٹین بائیو سینتھیسس کا ٹاپک ہوگا، اور پروٹین بائیو سینتھیسس کے ٹاپک کو ٹرانسلیشن بھی کہتے ہیں یا پروٹین بائیو سینتھیسس بھی کہتے ہیں، اور آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے کہ اس کو پروٹین بائیو سینتھیسس یا ٹرانسلیشن کیوں کہتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کر لیتے ہیں۔ تو انٹروڈکشن سب سے پہلے کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو ٹرانسلیشن کو ہم کیا کہیں گے کہ اٹ از اے process of protein biosynthesis۔ تو یہ وہ پروسیس ہے جس میں پروٹین بننے کا عمل ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے اس کو چند اسٹیپس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے جی، اسٹیپ نمبر 1 ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اسٹیپ میں کیا ہوگا، میں پہلے آپ کو ڈائیگرام بنا کر تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو لکھ بھی لیں گے ساتھ ساتھ۔ تو اب سب سے پہلے سیل کے اندر جو نیوکلیس ہوگا، سیل کے اندر نیوکلیس موجود ہوگا۔ یہ نیوکلیس پورز ہیں جن کو نیوکلیو پورز یا نیوکلیئر پورز کہتے ہیں۔ اب نیوکلیس کے اندر جو ہے کروموسوم موجود ہوگا۔ میں ذرا ڈائیگرام کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ ذرا جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو آپ یوں سمجھے کہ یہ میں نیوکلیس کی دیوار کو جو ہے بنا رہا ہوں۔ یہ نیوکلیس کی دیوار ہے، اور اس میں جو سوراخ نظر آ رہے ہیں آپ کو یا پورز نظر آ رہے ہیں، یہ نیوکلیئر پورز ہیں یا نیوکلیو پورز ہیں۔ اس سے باہر یعنی نیوکلیس کی دیوار سے باہر سائٹوپلازم موجود ہوگا، اور اندر یہ نیوکلیس موجود ہے۔ تو سب سے پہلے نیوکلیس کے اندر جو ہے ایک ڈی این اے موجود ہوگا۔ ڈی این اے نیوکلیس کے اندر موجود ہوگا۔ تو پہلے اسٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہ جو ڈی این اے ہے، یہ ڈی این اے ایک خاص جگہ سے، ایک اسپیسیفک ایریے سے کھل جائے گا، اور اس کے جو بیسز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈی این اے یا آر این اے یہ نیوکلیوٹائڈ بیسز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ان نیوکلیوٹائڈ کے بیسز کے بیچ یہاں پر نیوکلیوٹائڈز لگے ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ اب ان نیوکلیوٹائڈز، یہ جو نیوکلیوٹائڈز لگے ہوئے ہوں گے ڈی این اے کے اندر، یہ ہائیڈروجن بانڈ کے ذریعے اس طرف کے نیوکلیوٹائڈز کے ساتھ بیچ میں ہائیڈروجن بانڈ کے تھرو جڑے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ہائیڈروجن بانڈ ٹوٹ جائیں گے تو یہ بیسز اوپن ہو جائیں گے، اور اسی دوران اس نیوکلیس کے اندر مختلف قسم کے نیوکلیوٹائڈز بھی پڑے ہوں گے۔ نیوکلیس کے اندر بہت سے نیوکلیوٹائڈز آلریڈی موجود ہوتے ہیں جو خوراک کی میٹابولزم سے آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ نیوکلیوٹائڈز جو ہے ایک انزائم ہوگا، اس انزائم کو کہتے ہیں آر این اے۔ میں ذرا کلر چینج کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے کلیئر ہو۔ اس کو کہتے ہیں آر این اے پولیمریز۔ آر این اے پولیمریز 2 اس انزائم کا نام ہے۔ یہ انزائم کیا کرے گا، مختلف قسم کے نیوکلیوٹائڈز کو لاتا رہے گا،
اور مختلف قسم کے نیوکلیوٹائڈز کو یہاں ان نیوکلیوٹائڈز کے ساتھ جوڑتا رہے گا، اور ان کی جڑتے 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 جو ہے ایک پوری کاپی بن جائے گی. یعنی یہ جو اوپر والے بیسز ہیں، یہ ڈی این اے کا یہ حصہ، یہ ایک ٹیمپلیٹ کا کام کرے گا. ٹیمپلیٹ کہتے ہیں سانچے کو. اور یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیلے کلر میں، یہ ایک پری میسنجر آر این اے بنتا جا رہا ہے. یہ پری میسنجر آر این اے بن رہا ہے. پری میسنجر آر این اے اوپر والے ڈی این اے کی کاپی ہوتی ہے، اور یہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا پیغام چھپا ہوتا ہے جو نیوکلیوٹائڈز کی شکل میں ہوتا ہے. تو جب یہ یہاں بن گیا، بننے کے بعد یہ جو پری میسنجر آر این اے ہے، ہم اس کو یوں لکھ لیں، اس طرح شو کریں گے. یہ پری میسنجر آر این اے ہے. اس کے ایک جانب کیپ ہوتا ہے اور دوسری جانب بہت سارے اے لگے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پولی اے ٹیل. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پولی اے ٹیل. یہ بہت سارے اس طرف ایڈینین جو ہے بیسز لگی ہوں گی، اور اس طرف اس کا کیپ موجود ہوگا. اب اس کے اندر بعض جگہ ایگزون کہلاتی ہیں، ایگزونز، اور کچھ جگہ اس کے اندر یہ انٹرونز کہلاتی ہیں. اس وقت یہ پری میسنجر آر این اے کہلائے گا، کیونکہ اس وقت یہ کمپلیٹ میسنجر آر این اے نہیں ہے، اب تک اس میں کچھ پروسیس ہونا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو پری میسنجر آر این اے، اس میں اسپلیسنگ ہوگا. اسپلیسنگ کا مطلب ہوتا ہے کھٹ جانا. اس کے جو انٹرونز ہوں گے وہ سارے کے سارے ریموو ہو جائیں گے، اور اس میں صرف ایگزونز رہ جائیں گے. اس طرف کیپ ہوگا، اس طرف پولی اے ٹیل والا پورشن ہوگا، اور انٹرونز جتنے بھی ہیں وہ سارے نکل جائیں گے، اور صرف اس کے اندر ایگزونز رہ جائیں گے. اب اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں میسنجر آر این اے. اب یہ ایک کمپلیٹ جو ہے پیغام بن چکا ہے، ایک کمپلیٹ میسج بن چکا ہے. تو یہ جو کمپلیٹ پیغام یا کمپلیٹ میسج بن گیا، اب یہ کیا ہوگا کہ نیوکلیس سے جو ہے، یا نیوکلیئر پور کے ذریعے نیوکلیس سے باہر سائٹوپلازم کے اندر آ جائے گا. تو سائٹوپلازم کے اندر جب یہ پہنچ گیا تو یہاں پر یہ اب موجود ہوگا اس حالت میں. یہ میسنجر آر این اے ہے، اور یہاں پر یہ اس وقت موجود ہے سائٹوپلازم کے اندر. تو یہ ہمارا اسٹیپ نمبر 1 تھا. تو چلیے جی، اس اسٹیپ نمبر 1 کے بارے میں ہم تھوڑی بہت باتیں کر لیتے ہیں، یعنی کچھ لکھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے، تاکہ بعد میں آپ کو یاد رہے. اسٹیپ نمبر 1 میں سب سے کیا ہوگا؟ تو ان نیوکلیس there is genetic material called chromosome. Or this chromosome is composed of DNA. In first step of transcription, DNA will be unwound. یعنی پہلے اسٹیپ میں ڈی این اے ایک خاص جگہ سے کھل جائے گا. ایٹ اے اسپیسیفک سائٹ، ایک خاص جگہ سے ڈی این اے کیا ہو جائے گا؟ کھل جائے گا. میں بس مختصراً کچھ باتیں لکھوں گا تاکہ بعد میں آپ کو ذہن میں رہے.
तो अनवाइंड हो जाएगा, डीएनए खुल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से, बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के बीच जो है या नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच जो बॉन्डिंग था हाइड्रोजन वो टूट जाएगा और नाइट्रोजन बेसिस एक्सपोज्ड हो जाएंगे। नाइट्रोजन बेसिस क्या हो जाएंगे? एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज का मतलब है नजर आना शुरू हो जाएंगे। नाउ अब क्या होगा कि जो राइबोसोमल आरएनए जिसे हम कहते हैं 2 यानी पॉलीमरेज, या आप इसको जो है पॉलीमरेज आरएनए 2 हम लिख लेते हैं, वो ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ होगा। तो अब क्या होगा कि नाउ पॉलीमरेज आरएनए या 2 या इसको पॉलीमरेज 2 कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमरेज 2 क्या करेगा कि पॉलीमरेज 2 न्यूक्लियोटाइड्स को उठाएगा। पॉलीमरेज 2 will attach nucleotides, ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करेगा on exposed bases of DNA। DNA की जो बेसिस खुल चुकी थी उन पर मुख्तलिफ किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करेगा। ये डायग्राम में देखिए आप, ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम में ये नज़र आ रहा है ये प्रोसेस, ठीक है। ये तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ पर नए बेसिस अटैच करेगा और इन बेसिस के अटैच होने की वजह से जो है क्या होगा कि इन बेसिस के अटैच होने की वजह से एक नया आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ बेसिस बेसिस के अटैच होने के बाद, ठीक है, आरएनए विल सिंथेसाइज्ड, तो एक आरएनए बन जाएगा कॉल्ड, इसको हम कहेंगे प्री आरएनए, क्योंकि अभी तक ये कंप्लीट आरएनए नहीं है बल्कि इनकम्प्लीट आरएनए है, इसलिए इसको हम कहेंगे प्री आरएनए। अब ये जो प्री आरएनए है इसकी स्प्लिसिंग हो जाएगी, देन splicing of this pre RNA will give, इसकी स्प्लिसिंग से क्या होगा? मैसेंजर आरएनए बन जाएगा और मैसेंजर आरएनए जब बन जाएगा तो ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। दिस मैसेंजर आरएनए विल now move to cytoplasm through nuclear pores। तो ये जो है अब न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ये बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप ख़त्म हुआ, ये जो है अब बाहर आ चुका है। अब इसके बाद क्या होगा? बाहर आने के बाद तो हम दोबारा जो है इसको, ये मैसेंजर आरएनए बाहर आ चुका है, इस मैसेंजर आरएनए को जो है इसको हम उठा लेते हैं और इसको जो है पेज 2 पे ले जाते हैं, ठीक है। अब मैं पेज 2 स्टार्ट करूंगा।
تو یہ ہمارا جو ہے پیج 2 ہوگا. تو میسنجر RNA جو ہے یہ نیوکلیئر پور سے باہر آ چکا تھا. میں دوبارہ نیوکلیئر پور کو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید کچھ چیزیں اس کے اندر سمجھا سکوں. اور یہ وہ میسنجر RNA ہے جو باہر آ چکا تھا. میسنجر RNA باہر آ چکا تھا. اب کیا ہوگا کہ اسی DNA سے دوبارہ کاپی ہوگا، یعنی دوبارہ جو ہے ٹرانسکرپشن ہوگا DNA کے اندر. سوری میں بتانا بھول گیا کہ DNA سے جب چھوٹی سی کاپی بنتی ہے RNA کی، اس کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں. تو اب DNA سے دوبارہ ٹرانسکرپشن ہوگا، اور اس ٹرانسکرپشن کے نتیجے میں جو چیز بنے گا دوبارہ اس میں سے کاپی ہوگا، جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا. تو اس سے دوبارہ جو ہے ایک چیز بنے گا جسے ہم کہتے ہیں tRNA، یعنی ٹرانسفر RNA. لیکن اسے ہم کہیں گے پری ٹرانسفر RNA، کیونکہ اس میں بھی وہی مسئلہ ہوگا، کچھ ایکزونز ہوں گے، کچھ انٹرونز ہوں گے. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے اندر اسپلیسنگ کا پروسیس ہوگا جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے. اس میں بھی اسپلیسنگ ہوگا، یعنی انٹرونز کٹ جائیں گے اور ایکزونز رہ جائیں گے. اور جب یہ پروسیس ہو جائے گا تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے، کمپلیٹ جو ہے tRNA. اسے ہم کیا کہیں گے، کمپلیٹ tRNA. اب یہ جو ہے ایک میچور tRNA بن چکا ہے. اب یہ کیا ہوگا، سائٹوپلازم سے باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ سائٹوپلازم سے جب باہر آ جائے گا تو ان کی شکل چینج ہو جائے گی. ان کی شکل کیا ہو جائے گی، چینج ہو جائیں گی. ان کی کنفارمیشن جو ہے چینج ہو جائے گی، اور ان پر پورے جو ہے نیوکلیوٹائڈز موجود ہوں گے. تو یہ وہ tRNA ہے جو اندر نیوکلیس میں بنا تھا، اور اس وقت یہ کہاں موجود ہے، سائٹوپلازم کے اندر. اب اس سائٹوپلازم کے اندر مختلف قسم کے امینو ایسڈز بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ امینو ایسڈز پروٹین کے بریک ڈاؤن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے مختلف امینو ایسڈز ہیں جو اس وقت سائٹوپلازم کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اب کیا ہوگا اس کے بعد جو ہے اس ٹرانسفر RNA نے جو ہے امینو ایسڈ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور اس کو یہاں میسنجر RNA کے اوپر لگا لینا ہے. تو اب ٹرانسفر RNA امینو ایسڈ کو خود بخود اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتا، بلکہ ٹرانسفر RNA ایک انزائم استعمال کرے گا. اس انزائم کا نام ہوگا امینو ایسائل ٹرانسفریز. اس انزائم کا نام ہوگا امینو ایسائل ٹرانسفریز. ٹھیک ہے، تو اب یا اس کو ہم ٹرانسفریز نہ بھی کہیں تو اس کو امینو ایسائل کہتے ہیں. تو اب یہ امینو ایسائل انزائم کیا کرے گا کہ یہ جو tRNA ہے یہ امینو ایسائل کے ذریعے امینو ایسڈز کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لے گا. اب امینو ایسڈ جو ہے ٹرانسفر RNA کے ساتھ بائنڈ ہو چکے ہیں. اب اس امینو ایسڈ نے جو ہے میسنجر RNA پر جا کر لگنا ہے، لیکن یہ وہاں اٹیچ نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی تک ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے رائبوسومز کی. تو رائبوسومز کو ہم بعد میں پڑھیں گے. فی الحال میں اس کو تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں کچھ ورڈنگ تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا پروسیس موجود، تاکہ بعد میں آپ کے ذہن میں موجود رہے. تو اس کو جو ہے ہم اسٹیپ 2 لے لیتے ہیں. اب اسٹیپ 2 کے اندر کیا ہوگا کہ DNA forms a transfer RNA
through the process of ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए के अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसके नतीजे में टीआरएनए बन जाएगा। ठीक है, दिस विल बी प्री टीआरएनए, ये प्री टीआरएनए होगा। अब क्या होगा, स्प्लिसिंग इसका होगा, ये कट जाएगा। स्प्लिसिंग ऑफ प्री tRNA gives tRNA, एक मैच्योर tRNA बना देगा। This tRNA now comes into cytoplasm, ये अब कहाँ पर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म में कहाँ से आएगा, न्यूक्लियस में, जहाँ ये बनाता है। तो ये साइटोप्लाज्म में जब आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। ठीक है, here it will go under conformational changes। कन्फॉर्मेशनल चेंजेस का मतलब है इसकी शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी, इसमें कुछ बॉन्ड्स आपस में बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच, जिसकी वजह से इसकी शक्ल में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमाइनो, जो अभी हमने बात की थी अमाइनो एसाइल एंजाइम की, अमाइनो एसाइल एंजाइम क्या करेगा, ये जो है बाइंड करेगा अमाइनो एसिड्स को, ये अमाइनो एसिड्स में लिख रहा हूँ, तो ये एंजाइम बाइंड करेगा अमाइनो एसिड्स को किसके साथ, सॉरी टीआरएनए के साथ। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था कि अमाइनो एसिड्स जो है टीआरएनए के साथ बाइंड हो गए। इसके बाद हम थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल क्लियर हो चुका है। ठीक है, कि ये जो है, दोबारा एक दफ़ा मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हुई, प्री टीआरएनए बना, फिर स्प्लिसिंग के थ्रू जो है टीआरएनए बन गया, वो न्यूक्लियर पोर्स से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, यहाँ इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, फिर एक अमाइनो एसाइल एंजाइम था, ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को इसके साथ बाइंड कर देगा। तो यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारा पेज 3 है। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं दोबारा जो है डायग्राम न्यूक्लियस का बना लेता हूँ। तो ये अंदर की तरफ जो है न्यूक्लियस है और बाहर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहाँ राइबोसोम्स बनते हैं। तो न्यूक्लियोलस के अंदर भी जो है एक डीएनए मौजूद होता है। इस डीएनए में क्या होगा, इसके अंदर भी जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में जो है इस डीएनए से भी एक आरएनए बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे प्री राइबोसोमल आरएनए। ये प्री राइबोसोमल आरएनए जो है इसमें भी स्प्लिसिंग हो जाएगी। ठीक है, वही स्प्लिसिंग का प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। स्प्लिसिंग के बाद ये बन जाएगा एक कंप्लीट आरएनए, जिसे हम कहेंगे राइबोसोमल आरएनए। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये न्यूक्लियोलस से बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद ये दो पीसेस में टूट जाएगा। एक इसमें से बड़ा पीस बन जाएगा और एक इसमें से छोटा पीस बन जाएगा। बड़ा वाला राइबोसोम का बड़ा
सब यूनिट बनाएगा, ये छोटा वाला राइबोसोम का छोटा सब यूनिट बनाएगा। इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों जो है बाहर आ जाएंगे न्यूक्लियस से। तो एक छोटा जो है और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट बनाएगा, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट बना देगा। और दूसरा क्या करेगा कि लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट बना देगा। तो ये जो राइबोसोम्स बन चुके हैं, अब ये राइबोसोम्स क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो है मैसेंजर आरएनए मौजूद था, ठीक है, यह मैसेंजर आरएनए मौजूद था। तो एक राइबोसोम जो है, ये जो राइबोसोम्स थे, एक राइबोसोम मैसेंजर आरएनए में स्मॉल यूनिट यहाँ से लग जाएगा और लार्ज यूनिट यहाँ से लग जाएगा। अब राइबोसोम के अंदर जहन में रखना, इसमें 3 जगह होती हैं, ए, पी और ई। ए को आप फिलहाल अटैचमेंट समझ ले, यहाँ पर जो है टीआरएनए अटैच होगा। फिर टीआरएनए जब आगे जाएगा हम इसको प्रोपगेशन साइट कहेंगे, और फिर ये ई जो है एग्जिट साइट, यहाँ से ट्रांसफर आरएनए बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो है ट्रांसफर आरएनए मौजूद होगा। ये मैं इसको दोबारा जो है मैं इसको दोबारा ड्रा कर लेता हूँ ट्रांसफर आरएनए को। ये ट्रांसफर आरएनए है और ये इसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो है ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए और ये ऊपर इसके साथ अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसमें कुछ बेसिस होंगी और ये जो आपको नजर आ रही है, इन बेसिस को कहते हैं एंटी कोडोन। और बिल्कुल इसी तरह जो है यहाँ पर भी कुछ बेसिस होंगी जो इन बेसिस से मैच करेंगे, इनको हम कहते हैं कोडोन। तो कोडोन जो है ये एंटी कोडोन से मैच जब कर जाएंगे तो ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और अपना अमीनो एसिड यहाँ पर छोड़ देगा। अब होगा क्या इसके बाद? इसके बाद ये होगा कि ये जो ये ट्रांसफर आरएनए इसके बेसिस अगर मैच कर जाए इसके साथ तो ये आ जाएगा यहाँ ट्रांसफर आरएनए यहाँ लगने के लिए आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा जो है राइबोसोम्स को बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए प्रोसेस। अब क्या होगा कि मैं इसके साइड्स तो बना लेता हूँ लेकिन कुछ लिखता नहीं हूँ। तो ये जो टीआरएनए था, ये टीआरएनए जो है यहाँ पर आकर के लग जाएगा ए साइट पे। ये टीआरएनए जो है ये ए साइट पर आकर के लग गया। ये टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड मौजूद है, ठीक है। टीआरएनए यहाँ पर आकर के अटैच हो गया, यानी मैचिंग के बाद यहाँ पर आकर अटैच हुआ। अब इसके बाद क्या होगा कि ये मैसेंजर आरएनए को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद क्या होगा कि ये जो टीआरएनए है ये जो है आगे की तरफ इस तरफ यानी पी साइट की तरफ जो है इस तरफ मूव करेगा। और इस दौरान क्या होगा कि कोई और राइबोसोम अगर इधर आकर के अटैच हो जाए, ये जो है एक और राइबोसोम यहाँ पर आकर के अटैच हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो टीआरएनए है ये आगे की तरफ मूव करेगा और इस राइबोसोम के और अपने अमीनो एसिड को जो यहाँ पर छोड़ देगा। तो मैं इसका डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। ये जो है राइबोसोमल आरएनए था, ये अब ये आगे मूव कर गया, ठीक है। और फिर ये यहाँ से ई की तरफ आकर के ऐसे यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ से एग्जिट हो जाएगा बाहर की तरफ और ये जो अमीनो एसिड है ये यहीं पर रह जाएगा
अब क्या होगा कि नेक्स्ट जो tRNA होगा, ठीक है, नेक्स्ट जो tRNA होगा वो यहाँ पर आकर के एक, पहले मैं राइबोसोम बना लेता हूँ, ये राइबोसोम है ये। अब एक और tRNA, ये अमीनो एसिड जो है यहाँ पर एक और tRNA आकर के लग जाएगा। ये फर्ज करें दूसरा tRNA है, ये दूसरा tRNA यहाँ पर आकर के लग गया, और इसके साथ जो है एक और अमीनो एसिड है मुख्तलिफ किस्म का। तो ये जो पुराना अमीनो एसिड था ये इसके साथ बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा, और पुराना जो ट्रांसफर आरएनए था वो यहाँ से निकल जाएगा, नया ट्रांसफर आरएनए लग जाएगा। इसी तरह ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम्स के जरिए लगते रहेंगे, और ये जो अमीनो एसिड्स है ये बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स लगते रहेंगे, और ये जो है चेन इस तरह से बढ़ता रहेगा अमीनो एसिड्स का, ये चेन इस तरह से बढ़ता रहेगा। अब इस चेन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। इस चेन को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन इसको कहेंगे। अब इस प्रोटीन के साथ क्या हो सकता है, ये प्रोटीन या तो दोबारा जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा अमीनो एसिड्स के अंदर, या फिर बॉडी में कहीं और जा कर के जो है इस्तेमाल होगा। तो ये जो है या तो अमीनो एसिड्स में जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, या फिर कहीं और जा कर के इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा जो है स्टेप 3 भी था और लास्ट स्टेप भी था। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो स्टेप 3 में क्या होगा, इन न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है, डीएनए will form राइबोसोमल आरएनए, डीएनए राइबोसोमल आरएनए बनाएगा बाय ट्रांसक्रिप्शन, वही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसमें भी वही पहले जो है प्री राइबोसोमल आरएनए बनेगा, ठीक है, फर्स्ट प्री राइबोसोमल आरएनए विल फॉर्म, पहले ये बनेगा, और इसके बाद स्प्लिसिंग हो जाएगा यानी कट जाएगा, इंट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो देन स्प्लिसिंग गिव्स राइबोसोमल आरएनए, फिर मैच्योर राइबोसोमल आरएनए बनेगा। अब जो राइबोसोमल आरएनए बन गया, ये राइबोसोमल आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगा राइबोसोमल आरएनए, और साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद ये जो है 2 सब यूनिट्स बना देगा। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स बना देगा। एक को हम कहेंगे स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, और दूसरे को हम कहेंगे लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये जो है 2 यूनिट्स बन गए। अब क्या होगा कि ये जो यूनिट्स है, दीज राइबोसोमल यूनिट्स, ये राइबोसोमल यूनिट्स जो है ये बाइंड हो जाएंगे, किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, मैसेंजर आरएनए के साथ, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या होगा, नाउ इसके बाद जो है फिर ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आ जाएंगे। नाउ ट्रांसफर आरएनए विल अटैच टू, ये अटैच हो जाएगा मैसेंजर आरएनए को, लेकिन खुद तो नहीं हो सकता, बाय राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की वजह से जो है, राइबोसोम्स की वजह से यहाँ पर आकर के
ट्रांसफ़र आरएनए अटैच हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र आरएनए अटैच होने के बाद ट्रांसफ़र आरएनए विल रिलीज अमीनो एसिड एयर, यहाँ पर वो अमीनो एसिड को रिलीज कर देगा एंड एग्जिट्स, और खुद जो है निकल जाएगा। देन फिर क्या होगा कि नेक्स्ट ट्रांसफ़र आरएनए आ जाएगा और ये जो है एक और अमीनो एसिड अपने साथ ले आएगा, विल ब्रिंग अनदर अमीनो एसिड, और ये जो अमीनो एसिड होगा ये जुड़ जाएगा पुराने अमीनो एसिड्स के साथ, विच विल फॉर्म बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग बना लेगा विथ फॉर्मर अमीनो एसिड, पुराने अमीनो एसिड से, यानी जो पुराना अमीनो एसिड वहाँ मौजूद था ये उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा यहाँ तक कि जो है पूरा मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट हो जाए। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज until मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड। तो मैसेंजर आरएनए जब तक पूरा ट्रांसलेट हो जाए ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इस तरह जो है दिस विल एक पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन बन जाएगा। ठीक होगी। तो यहाँ पर हम जो है टॉपिक को जो है ख़त्म कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। तो ये सिर्फ मैं डायग्राम बनाकर समझाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाद में पॉइंट्स आपसे जो है मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप कुछ थोड़ा सा लिखता भी गया ताकि बाद में आपको स्टेप्स इसके याद रहें। तो इस तरह से जो है प्रोटीन बन जाएगा, और लास्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बन गया ये या तो जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो है यहीं पर यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ।